हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट वे गुवाहाटी। मैं आपका होस्ट और दोस्त कुलदीप देका स्वागत करते हैं आपको अपना चैनल स्मार्ट वे गुवाहाटी पे। और हमारे पास आज जो टॉपिक होंगे डेट इज़ फ्रॉम द ज्योग्राफी ऑफ आसाम के जो डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आसाम के कुछ स्पेशल फैक्टों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड जो स्टूडेंट स्पेशली प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को फॉर द कोविडेड एग्जाम APSC, उन लोग के लिए तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बिना इसको पढ़े आप लोग मत जाइएगा, ठीक है। एंड इफ़ इन केस कोई भी डाउट एंड क्वेरी हो तो आप मुझे इस फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी टॉपिक को बिना कुछ टाइम वेस्ट करते। तो शुरुआत करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को जानते हैं हमारे आसाम के रेस्पेक्ट में। जैसे कि आपको दिख रहा है ये जो अलग अलग कलर्स में जो ये बाउंड है, ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आसाम है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में अभी पूछे कोई तो सर 33 डिस्ट्रिक्ट्स है हमारे आसाम पे। याद रखिएगा, हर एक चीज़ को मैं बेहतरीन वे से डिस्कस करूंगा। हमारे आसाम पे टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट्स है एज ऑफ 2020 में, ये डाटा आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अदर देन दिस, आसाम कितने स्टेटों से घिरा हुआ है ये पूछे तो आसाम इज बाउंडेड बाय 7 स्टेट्स। आपको दूसरा ये चीज़ जानना चाहिए, आसाम जो है ये 7 स्टेट से बाउंडेड है और 2 आपके पास इंटरनेशनल बॉर्डर है। इंटरनेशनल बॉर्डर किन के साथ है सर? ये है आपके पास, एक है भूटान के साथ और नीचे आपको दिखेंगे ये बांग्लादेश के साथ, ठीक है। तो इस तरह से आसाम 7 स्टेटों से घिरा हुआ है और 2 आपके पास इंटरनेशनल कंट्रीज से घिरा हुआ है। अगर स्टेट के बारे में बोले तो कौन से स्टेट है? सबसे पहले आपको ये नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है, उसके बाद आपको नंबर 2 नागालैंड दिख रहा है, नंबर 3 पे आपको ये मणिपुर दिख रहा है, नंबर 4 पे आपको ये मिजोरम दिख रहा है, नंबर 5 पे आपको साइड में ये त्रिपुरा दिख रहा है, नंबर 6 में आपको ये मेघालय दिख रहा है और नंबर 7 पे आपको वेस्टर्न मोस्ट पार्ट पे आपको ये वेस्ट बंगाल दिख रहा है। तो ये जो है आपके पास 60 स्टेट है जो हमारे असम को कवर अप या फिर चारों ओर से घेर के रखते होंगे। अदर देन दिस आपको और कुछ फैक्टों के बारे में जानना चाहिए, जैसे कि असम का इंटर स्टेट बाउंड्री कितना है। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि असम 7 स्टेट से घिरा हुआ है, तो असम इंटर स्टेट बाउंड्री कितना फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डायग्राम के रेस्पेक्ट में आपको दिख भी रहा है और ये टोटल आपको वैल्यू याद रखना चाहिए। 2741 किलोमीटर जो है ये आसाम घिरा हुआ है दूसरे स्टेटों से। जैसे कि आपको एक पार्ट ये दिख रहा है, फिर जैसे आपके पास अरुणाचल प्रदेश के साथ आपको ये पार्ट दिख रहा है, ठीक है। इस तरह से आपके पास अरुणाचल प्रदेश के साथ ये बाउंड्री फॉर्म कर रहा है। फिर उसके बाद आपके पास नीचे की तरफ आप जब जाते होंगे तब आपके पास ये नागालैंड वाला पार्ट दिख रहा है। तो इस तरह से अगर मैं बोल रहा हूँ कि आसाम इंटर स्टेट बाउंड्री फॉर्म करता है 2741। अगर इनमें से पूछे कि लॉन्गेस्ट इंटर स्टेट बाउंड्री कौन सा स्टेट के साथ फॉर्म करता है आसाम, तो आसाम लॉन्गेस्ट इंटर स्टेट बाउंड्री फॉर्म करता है अरुणाचल प्रदेश के साथ। इसको भी याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश इज द स्टेट दैट फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट स्टेट बाउंड्री विथ आसाम। अच्छा, इतना तो लंबा आपके पास ये टोटल इंटर स्टेट बाउंड्री है। अरुणाचल प्रदेश के साथ हमारे आसाम जो बाउंड्री शेयर करता है दैट इज 804 किलोमीटर लेंथ शेयर करता है सबसे ज़्यादा। सबसे कम किसके साथ शेयर करता है पूछे तो, मतलब सबसे लिस्ट कौन है? सबसे कम होने वाला जो स्टेट है दैट इज त्रिपुरा। त्रिपुरा के साथ आसाम जो बाउंड्री शेयर करता है दैट इज ओनली 46 किलोमीटर। तो गाइस होप आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ इंटरनेशनल और नेशनल बाउंड्रीज के बारे में था। मैं फिलहाल इंटरनेशनल के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आसाम स्टेट किन किन के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो टोटल बाउंड्री शेयर करने वाला वैल्यू ये है, सबसे ज़्यादा शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश के साथ 804 किलोमीटर। सबसे कम बाउंड्री शेयर करने वाला स्टेट जो है डेट इज़ त्रिपुरा, ठीक है। तो ये था आपके पास इंटर स्टेट बाउंड्रीज के बारे में। अब थोड़ा इंटरनेशनल बाउंड्रीज के बारे में बताते हैं। अब इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ के बारे में अगर बताना हो आपको आसाम के रेस्पेक्ट में, तो जैसे कि मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, आसाम जो बाउंड्री शेयर करते हैं, एक आपके पास एक भूटान के साथ और दूसरा आपके पास एक बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साइड में आप देख रहे होंगे साउदर्न मोस्ट पार्ट पे भी बांग्लादेश आपको दिख रहा है और थोड़ा वेस्टर्न वाले पार्ट पे भी आपको बांग्लादेश दिख रहा है। तो इंटरनेशनल बाउंड्री आसाम और बांग्लादेश और आसाम और भूटान के बारे में आपको जानना चाहिए। आसाम और भूटान के बारे में जानना चाहिए, ठीक है। पहले आपको ये जानना चाहिए कि टोटल हमारे आसाम और बांग्लादेश बॉर्डर को जानने से पहले आपको पहले ये जानना चाहिए कि जो बांग्लादेश है हमारे इंडिया के साथ कितना बाउंड्री शेयर करता है। मतलब मैं इन सिंपल ये बता रहा हूँ कि इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है दैट बॉर्डर इज 4156 किलोमीटर लेंथ वाला बॉर्डर है। ये दुनिया का 5th लॉन्गेस्ट बॉर्डर है ये।
तो आपको पता लग रहा होगा कितना लंबा ये बॉर्डर हो सकता है मतलब, ठीक है। तो 4156 किलोमीटर का है ये इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। उसमें से आपको अगर पूछे कि असम बांग्लादेश बॉर्डर कितने का है, तो दिस इज 267 किलोमीटर, ठीक है। 267 किलोमीटर जो है ये असम और बांग्लादेश का बॉर्डर है। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द मार्कर। अगर आपको क्लियरली समझ में आ रहा है तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्लास होंगे आज का ये। असम और बांग्लादेश के बीच में है 267 किलोमीटर, ठीक है। अभी आपको मैंने बोला कि असम और भूटान के बीच में भी बाउंड्री है। असम और भूटान के बीच में अगर बाउंड्री की बात करें तो 263 आपके पास जो है भूटान के साइड से भी है, तो ऑलमोस्ट इतना है। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको जो इंडिया एंड भूटान का जो बाउंड्री है उसको भी जानना चाहिए। इंडिया भूटान का जो बाउंड्री है डेट इज ए स्मॉल बाउंड्री 699 किलोमीटर, या फिर अप्रॉक्सीमेटली कभी एग्जाम पे आए तो 700 किलोमीटर को आप मार्क कर सकते हैं। तो ये है आपके पास इंडिया भूटान का बाउंड्री लाइन। इसमें से असम जो शेयर करता है डेट इज 263 किलोमीटर, और यह है इंडिया बांग्लादेश का बाउंड्री लाइन 4156 किलोमीटर जो दुनिया का 5th लॉन्गेस्ट है। और इसमें से असम जो शेयर करते हैं डेट इज 267 किलोमीटर शेयर करते हैं। तो असम अप्रॉक्सीमेटली कितना हो सकता है असम का इंटरनेशनल बाउंड्री, तो अगर आपके पास कभी क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन ये रहे कि 530 किलोमीटर जो है ये अप्रॉक्सीमेटली असम का इंटरनेशनल बाउंड्री है। होप्स आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था आपके पास बाउंड्रीज के बारे में। अदर देन दिस आपको और क्या जानना चाहिए कि असम का सर एरिया क्या है। हालांकि बहुत सिंपल है ये चीज़ 78438, लेकिन कभी कभी लोग सिंपल चीज़ों को भी भूल जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन ही आया हुआ था 2015 की APSC के पेपर में। इसमें आपको एरिया पूछ रहा था असम का, तो 78438 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये असम का एरिया है। होप आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अगर बात करें कि सर असम का पॉपुलेशन क्या है। असम का पॉपुलेशन देखिए, अभी पॉपुलेशन ये ऑन द स्पॉट काउंट कभी नहीं होता, तो पॉपुलेशन एक सेंसस के रेस्पेक्ट में काउंट होते हैं। तो मैं जो ये पॉपुलेशन बोलूँगा असम का, तो डेट इज़ अंडर द 2011 सेंसस जो अभी करेंटली चल रहा है। तो पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के रेस्पेक्ट में असम का जो है 3.12 करोड़ है, ये भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। 3.12 करोड़ है असम का पॉपुलेशन, और असम का पॉपुलेशन जो है ये हमारे भारत के पॉपुलेशन का ये 15th रैंक में आता है। जैसे कि सबसे पहले पता है आपको उत्तर प्रदेश जो है ये सबसे पहला नंबर पे आता है, तो इस तरह से आपके पास सबसे लास्ट में आता है सिक्किम आता है। तो इस तरह से असम का जो पॉपुलेशन में रैंक आपके पास 15th नंबर पे ये आता है, ठीक है। अदर देन दिस आपके पास, अच्छा आपको एरिया के बारे में अगर बताना हो, एरिया में आपके पास असम का रैंक जो है 16th नंबर पे है, ठीक है। एरिया में असम का रैंक अगर पूछे तो 16th नंबर पे आता है। अच्छा, अगर इफ इन केस आपको और भी जानना चाहिए कि डेंसिटी ऑफ असम का पॉपुलेशन कितना है, तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन असम इज नन अदर देन 397 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो ये है आपके पास असम के कुछ बेहतरीन फैक्टों के बारे में। होप आपको सब क्लियर हो गया होगा, और अगर हो गए होंगे तो डेफिनेटली एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं हमारी कुछ क्वेश्चनों की तरफ, और मैं साइड बाय साइड आपको कुछ उनके डिस्ट्रिक्ट्स के स्पेशल फैक्टों के बारे में भी बताता रहूँगा। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन आपके पास क्या है कि इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम जोनबिल मेला इज प्रैक्टिस्ड। जोनबिल मेला, एवरी टाइम दिस क्वेश्चन कम्स कि जोनबिल मेला आपके पास सेलिब्रेट होता है। सेलिब्रेट कब होता है? ये 3 डे फेस्टिवल होता है, एक 3 डे फेस्टिवल होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ माघ बिहू। तो माঘ বিহু বা ভোগালী বিহু বুলিও কওঁ আমি। তো মাঘ বিহু ভোগালী বিহুৰ টাইমত 3 দিনৰ কাৰণে এটা ফেষ্টিভেল সেলিব্ৰেট কৰা যায়, জোনবিল মেলা। কুৱেশ্যনটোত এইটো আছে যে জোনবিল মেলা কোনখন ডিস্ট্रिक्टত सेलिब्रेट करा जाए। तो द करेक्ट आंसर वुड बी, कौन सा होना चाहिए? आंसर इज मोरीगांव, ठीक है। जोनबिल मेला इज सेलिब्रेटेड ऑन द माघ बिहू डेज ऑफ मोरीगांव की माघ बिहू डेज के टाइम पे ये सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ पे हिली प्लेसेस के लोग और लो लाइंग प्लेसेस के लोग एक दूसरे के सामान इंटरचेंज करते हैं। हिली एरियाज़ में जो भी चीज़ कल्टीवेट या फिर बनते हैं वो लोअर लाइंग एरियाज़ में सेल करने के लिए वो लोग आते हैं, और लोअर लाइंग एरियाज़ मतलब नीचे जो आपके पास लोग होते हैं वो लोग का कुछ भी कल्टीवेशन होते हैं तो वो लोग सेल करते हैं अपना सामान को टू द अपर पीपल दैट लिव्स इन द हिल्स, ठीक है। तो ये था बेसिकली एक जोनबिल मेला। जोनबिल मेला के अलावा आपको मोरीगांव में और फेमस चीज़ क्या मिलेंगे? आपको ये एशिया का सबसे बड़ा ड्राई फिश मार्केट मिलेंगे, एशियाज़ लार्जेस्ट ड्राई फिश मार्केट, ठीक है। ये भी आपके पास मोरीगांव में मिलेंगे। क्या कोई बता पाएगा कि कहाँ पे है वो पर्टिकुलर प्लेस? मोरीगांव की एक प्लेस का नाम है डेट इज़ जागी रोड, ठीक
ठीक है। तो जागीरोड जो प्लेस है वो होता है आपके पास एशिया का लार्जेस्ट ड्राई फिश मार्केट वाला प्लेस। अदर देन दिस आपके पास एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बोले तो पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एवरीवन मस्ट हैव हर्ड पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये भी आपके पास बुरा मायोंग और मायोंग हिल के बीच में है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये भी आपके पास मोरीगांव में ही है। अदर देन दिस आपके पास ये जो मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट है हमारे कौन सा डिस्ट्रिक्ट से सेपरेट होकर बना था, ये सेपरेट हुआ था हमारे पास नौगांव डिस्ट्रिक्ट से इन द ईयर 1989। ठीक है। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं मैं अनुरोध करूंगा कि वो चीज़ों को कॉपी पे लिख ले और एक बढ़िया सा डाटा बना ले ताकि इन चीज़ों को वो यूज़ कर पाए अपनी मेंस की राइटिंग के आंसर्स के टाइम पे भी। ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें कुछ मिलेंगे। अदर देन दिस आपके पास ब्लैक मैजिक हिल भी आपने देखे होंगे, काला जादू की एक जगह है वहाँ पे, काला जादू की जगह है आपके पास वहाँ पे, दैट इज़ नोन एज मायोंग हिल। तो ये भी आपके पास मोरीगांव पे ही है। ठीक है। एंड ऑल्सो मोरीगांव इज कॉन्सिडर्ड एज वन ऑफ द बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आसाम। तो इस तरह से हमारे आसाम के जो है 11 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को चुना गया था इन द ईयर 2011। तो उसके हिसाब से सरकार जो है इनको पैसा देता है ताकि डेवलपमेंट कर पाए। तो हमारे आसाम पे ऐसे टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट्स है आउट ऑफ 33 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है। तो इन 11 डिस्ट्रिक्ट में से मोरीगांव इज वन ऑफ देम जो अभी भी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में से माना जाता है। व्हिच डिस्ट्रिक्ट इन आसाम इज द बिगेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो सर्वबृहৎ সকলোতকৈ ডাঙৰ ডিস্ট্ৰিক্ট অসমৰ কোনখন হয় বুলি কৈছে ইয়াত। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हमारे आसाम का जो है डेट इज़ कार्बी आंगलोंग। कार्बी आंगलोंग इज़ कंसिडर्ड टू बी द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। और कार्बी आंगलोंग जो है इनके पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ सेकेंड लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, मतलब लोग बहुत कम रहते हैं शायद वहाँ पे, या फिर बहुत बड़ा एरिया होने के कारण लोगों का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ वेरी लो ओवर देयर। ये सेकंड लोएस्ट है। एंड इफ इन केस आपको पूछे कि फर्स्ट लोएस्ट सबसे कम लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है हमारे आसाम का, तो डेट विल बी डिमा हासाओ। तो दोनों को आपको जान लेना चाहिए। डिमा हासाओ का 44 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है और जो ये कार्बी आंगलोंग है इनमें है 78 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। हालांकि हमारा क्वेश्चन था सबसे बिगेस्ट कौन सा है, तो डेट इज़ कार्बी आंगलोंग सबसे बिगेस्ट है। कार्बी आंगलोंग का जो एरिया है ये है आपके पास 10,434 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये कार्बी आंगलोंग का एरिया है। तो आपने देख सके होंगे कि 78438 जो है स्क्वायर किलोमीटर ये हमारा टोटल आसाम का था। तो इनमें से अकेला जो कार्बी आंगलोंग का है 10,434 स्क्वायर किलोमीटर जो है कार्बी आंगलोंग का है। सबसे लैंड एरिया में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। अदर देन दिस इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो है ये डिस्ट्रिक्ट का है डिफू पे है। ठीक है। डिफू जो है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। ये भी इनसे आपके पास रिसेंटली एक अलग डिस्ट्रिक्ट भी बनवाया गया था इन द टाइम ऑफ 15 अगस्त 2015। आप सबने सुने होंगे एट द टाइम ऑफ CM तरुण गोगोई के टाइम पे, तो उन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट को सेपरेट कर दिया था तो इस कार्बी आंगलोंग से, तो उस डिस्ट्रिक्ट का जो नाम है वेस्ट कार्बी आंगलोंग। तो अभी कार्बी आंगलोंग से सेपरेट हुआ नया डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है वेस्ट कार्बी आंगलोंग है, जो 15 अगस्त 2015 को सेपरेट कर दिया गया था। तो इस तरह से एक्चुअली 5 डिस्ट्रिक्ट को सेपरेट कर दिया गया था। तो उनमें से एक डिस्ट्रिक्ट जो है ये वेस्ट कार्बी आंगलोंग बन के आया है जो सेपरेट हुआ है कार्बी आंगलोंग से। नेक्स्ट आपके पास है बोगामाटी, अ पॉपुलर पिकनिक स्पॉट इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट। तो बोगामाटी এটা पॉपुलर पिकनिक स्पॉट है। माटीबूर तात अकमान व्हाइटिश कलर टाइपर है। तो हेई पर्टिकुलर बोगामाटी पिकनिक स्पॉट इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो द करेक्ट आंसर वुड बी बाक्सा। ठीक है। द करेक्ट आंसर वुड बी बाक्सा। तो बोगामाटी जो है ये पॉपुलर पिकनिक स्पॉट है बाक्सा का। बाक्सा इज वन ऑफ द रीजन अंडर BTR, बोरो टेरिटोरियल रीजन का डिस्ट्रिक्ट होता है ये बाक्सा। बोरो टेरिटोरियल रीजन के अंदर आपके पास 4 डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसको हम लोग इनिशियली BTAD भी बोलते थे। ठीक है। बोरो टेरिटोरी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, तो BTAD होता है। तो BTAD के अंदर आपके पास 4 डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। एक आपके पास है बाक्सा, दूसरा आपके पास है सिरांग, तीसरा आपके पास है कोकराझार, फोर्थ आपके पास है उदालगुड़ी। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स कॉम्बाइनली आर नोन एज BTAD। करेंटली दिस नेम इज चेंज टू BTR, बोरो टेरिटोरियल रीजन नाम से जाना जाता है। ठीक है। अदर दिन जो बाक्सा है, बाक्सा इंटरनेशनल बाउंड्री भी शेयर करता है आपका नियर बाई इंटरनेशनल कंट्री के साथ, दैट इज़ भूटान के साथ ये शेयर करता है। एंड बाक्सा का कुछ एक पार्ट मानस नेशनल पार्क का कुछ एक अंश भी बाक्सा के अंदर गिरता है। ठीक है। तो मानस नेशनल पार्क जो है बहुत बड़ा नेशनल पार्क है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स को कवर अप करते हैं। तो वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स दैट इज कवर्ड बाय ऑल्सो बाक्सा। ठीक है। आइए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है
বুঢ়া চাপৰি এণ্ড সোণাই ৰূপাই ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী ইজ লোকেটেড ইন বুঢ়াই চাপৰি আৰু সোণাই ৰূপাই ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীটো কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত লোকেটেড আছে বা কোনখন জিলাত উপস্থিত আছে तो द करेक्ट आंसर वुड बी बुढ़ा सापोरे और सोनाई रूपाई दिस इज सोनितपुर ठीक है सोनितपुर जो है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के बारे में बोले तो ये है तेजपुर सिटी जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है इस पर्टिकुलर जिला का उसके बाद आपने एक डायनेस्टी के बारे में सुने होंगे जब शुरू में आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हो मेल्सा डायनेस्टी ठीक है तो मेल्सा डायनेस्टी का भी फाउंडिंग बेसिकली आपके पास ये सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट से ही हुआ था अदर देन दिस आपके पास अभी मैं क्या बोला मानस नेशनल पार्क के बारे में बोल रहा था जब इससे पहले बक्सा वाला क्वेश्चन को पढ़ा रहा था अगर मैं बोलूँ सोनितपुर के बारे में सोनितपुर में जो नेशनल पार्क फॉलो करते हैं दैट इज़ ओरांग नेशनल पार्क ठीक है ओरांग नेशनल पार्क जो है ये सोनितपुर और आपके पास एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम दोरोंग पे भी फॉल करता है तो दोरोंग पे भी फॉल करता है ये आपके पास ओरांग नेशनल पार्क इस पे भी होता है और इस पे भी होता है तो ऐसे बस फॉर द नॉलेज आपको जानना चाहिए एंड सोनितपुर से बहुत बड़े बड़े पॉपुलर फिगर्स ऑफ आसाम हैज़ ऑल्सो बीन बॉर्न दैट इज वन ऑफ द पॉपुलर नेम आपने सुनेंगे फणी शर्मार नाम शुनिছে চাগে সকলোৱে তো ফণী শৰ্মা আপোনাৰ শোণিতপুৰৰ পৰা আছিলে তেখেতৰ সকলোৱে চিনি পায় যিসকলে আসামিজ ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰি বা আসামিজ চিনেমাৰ বিষয়ে জানে ফণী শৰ্মা ৱাজ ওৱান অফ দ্য পপুলাৰ ফিগাৰ ইয়া লিজেণ্ডাৰী ফিগাৰ ডেট এপিয়াৰ্ড ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট এছামিজ মুভি প্ৰথম অসমীয়া মুভিটো তেখেতৰ অনুদান আছিলে সেইখনৰ নাম কি আছিলে ডেট ইজ জয়মতী তো জয়মতী আছিলে প্ৰথমখন অসমীয়া মুভি তাতেও অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে আমাৰ ফণী শৰ্মা সেইখন মুভি ডাইৰেক্ট কোনে কৰিছিলে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই কৰিছিলে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই মুভিখন ডাইৰেক্ট কৰিছিলে আদাৰ দেন দিছ আকৌ কিছুমান যদি পপুলাৰ ফিগাৰ ক'বলৈ যাওঁ ফণী শৰ্মাৰ ওপৰত মানে তেখেতে এখন ফিল্মো বনাইছিলে সিৰাজ বুলি ফিল্মখনৰ নাম আছিলে তেখেতে আৰু এখন ফিল্ম বনাইছিলে সিৰাজ বুলি সেই ফিল্মখনৰ নাম আছিলে যিখন ফিল্ম তেখেতে বিষ্ণু ৰাভাৰ লগত বনাইছিলে একেলগে বিষ্ণু ৰাভাৰ লগত একেলগে ফিল্মখন বনোৱা গৈছিলে তাতে সিৰাজৰ ৰোলটো তেখেতে নিজে প্লে কৰিছিলে ফণী শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আকৌ লগতে তেখেতৰ এখন আৰু পপুলাৰ ফিল্ম পিয়লি ফুকনো শুনিছে চাগে পিয়লি ফুকনো তেখেতে ডাইৰেক্ট আৰু তেখেতে ষ্টাৰ কৰিছিলে ফিল্মখনত তো সেইখনো একচুৱেলি ফণী শৰ্মাৰ দ্বাৰাই নিৰ্মিত ফিল্ম এখন আছিলে আৰু তেখেতৰ লাষ্ট ফিল্ম বুলি ক'বলৈ গ'লে ইটো সিটো বহুতো তো ইটো সিটো বহুতো ইজ দ্য লাষ্ট ফিল্ম অফ ফণী শৰ্মা তো সকলোবোৰ বস্তু কপিত লিখি ল'ব মই বহুতবোৰ বস্তু কৈছোঁ শোণিতপুৰৰ ওপৰত এণ্ড আহক এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোৰ কাৰণে আগবাঢ়ি যাওঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হয় ৱৰ্ল্ড ফেমাছ কাজিৰঙা অলছ' ফলছ আণ্ডাৰ হুইচ এমং দ্য ফলোয়িং ডিষ্ট্ৰিক্ট কাজিৰঙা এই চাৰিখন জিলাৰ ভিতৰত কোনখন জিলাটো পৰে অপশ্যন আছে গোলাঘাট ধুবুৰী শিৱসাগৰ আৰু দৰং তো দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ গোলাঘাট काजीरंगा फॉल्स इन गोलाघाट ऑल्सो अदर देन दिस काजीरंगा और भी 3 जगह से जाता है काजीरंगा एक्चुअली गोलाघाट से जाता है कार्बी आंगलोंग से जाता है और आपके पास नौगांव से जाता है एक बहुत पॉपुलर नेशनल पार्क ऑफ आसाम है सबको ऑलमोस्ट नाम पता है इनके बारे में तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट से होके हुए जाते हैं तो इनमें से गोलाघाट वाज वन ऑफ देम हालांकि बाकी दोनों आपको ऑप्शन में नहीं दिखा था तो ये सब तो नहीं होंगे ठीक है आपको हर चीज़ें जानना चाहिए एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोलाघाट से भी आपके पास कुछ पॉपुलर फिगर है आपने नाम सुने होंगे हेमचंद्र बरुआ ठीक है हेमचंद्र बरुआ गोलाघाटर पৰাই আছিলে অলপ ৰিকল কৰক আপুনি হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ নাম কেতিয়া শুনিছে চাগে হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা একচুৱেলি হয় আপোনাৰ আমাৰ প্ৰথম অসমীয়া ডিকচনাৰীখন যিখন আছিলে ফাৰ্ষ্ট এছএমএছ ডিকচনাৰী সেইখনৰ নাম কি আছিলে হেমকুক আছিলে সেইখন কোনে নিৰ্মিত কৰিছিল বা কোনে বনাইছিলে ডেট ৱাজ বাই হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা তো প্ৰথম অসমীয়া ডিকচনাৰীখনৰ ৰাইটাৰ আছিলে আমাৰ হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা ডিকচনাৰীখনৰ নাম আছিলে হেমকুক বুলি ঠিক আছে এণ্ড নাম্বৰ দৈগুৰুং ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী নামো শুনিছে চাগে এণ্ড যিসকলে শুনা নাই তেনেহ'লে আপুনি মোৰ ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী ক্লাছ এটাও আছে সেইটো চাব পাৰে মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি থৈ দিছোঁ নাম্বৰ দৈগুৰুং ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী তো এইখনো আপোনাৰ গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰতে আছে তো এইকেইটা বস্তু জানি ল'লে অকণমান ভাল আপোনাৰ বাবে নেক্সট ইজ ফ্ৰম দিছ কুৱেশ্যন কি হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট ইন আছাম ইজ অলছ' কল্ড দ্য টি গাৰ্ডেন অফ আছাম টি গাৰ্ডেন অফ আছাম বুলি কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টক আমাৰ অসমৰ কোৱা যায় তো সকলোৱে জানিব এনচাৰটো ডেট ইজ কল্ড এজ ডিব্ৰুগড় ডিব্ৰুগড় ইজ অলছ' কল্ড দ্য টি গাৰ্ডেন অফ আছাম আকৌ এটা বস্তু মনত ৰাখিব যদি কেতিয়াবা কুৱেশ্যন এনেকুৱা সোধে কি টি কেপিটেল অফ আছাম কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টক কোৱা যায় টি কেপিটেল অফ আছাম বুলি ক'লে বেচিকেলি সেইখন কিন্তু যোৰহাট হ'ব কিহৰ বাবে কাৰণ এইখন একচুৱেলি আমাৰ অসমৰ লাষ্ট আহোম
আপোনাৰ কেপিটেলো আছিলে সেইকাৰণে টি কেপিটেল বুলি ক'লে বেসিক্যালি যোৰহাটখন কোৱা যায় বা টি গাৰ্ডেন অফ আসাম বুলি ক'লে কিন্তু ডিব্ৰুগড় হ'ব আপোনাৰ এনসাৰটো আৰু আদাৰ দেন দিস আপুনি যদি জানে কি ডিব্ৰুগড় কাৰ পৰা সেপাৰেট হৈছিলে লখিমপুৰৰ পৰা সেপাৰেট হৈছিলে ডিব্ৰুগড় was separated from লখিমপুৰ in the year of 1971 ঠিক আছে আদাৰ দেন দিস আকৌ এখন নেশনেল পাৰ্কো আছে আপোনাৰ ডিব্ৰুগড়ত সেই নেশনেল পাৰ্কখনৰ নাম ডিব্ৰু-চৈখোৱা নেশনেল পাৰ্ক ঠিক আছে ডিব্ৰু-চৈখোৱা নেশনেল পাৰ্কখন হয় আপোনাৰ এখন নেশনেল পাৰ্ক য'ত ডিব্ৰুগড়ত অৱস্থিত হয় এণ্ড অসমৰ প্ৰথমখন মেডিকেল কলেজো আপোনাৰ ডিব্ৰুগড়তে আছিলে ফাৰ্ষ্ট মেডিকেল কলেজ আপোনাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰাই হয় সেইখনৰ নাম আপুনি সকলোৱে জানে চাগে আসাম মেডিকেল কলেজ বুলি জানা যায় আসাম মেডিকেল কলেজ এখন কোনে ফাউণ্ড কৰিছিলে এজন ব্ৰিটিছ ডক্টৰ আছিলে তেখেতৰ নাম আছিল ডক্টৰ জন বেৰি হোৱাইট তেখেতৰ নাম আছিলে এণ্ড আকৌ যদি ক'বলৈ যা আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ মনত ৰাখিব আকৌ এটা কথা কৈছোঁ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট ৰেডিঅ'লজি ডিপাৰ্টমেণ্ট আমাৰ এইখন হস্পিটেলতে আছিলে ফাৰ্ষ্ট ৰেডিঅ'লজি ডিপাৰ্টমেণ্ট আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কোনো হস্পিটেলত নাছিলে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথমখন হস্পিটেল আছিলে AMC মানে আসাম মেডিকেল কলেজ এই সকলোবোৰ বস্তু জানি থলে অকণমান ভাল আৰু কিছুমান ফেমাছ পাৰ্চনেলিটিও আছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আই গেছ সকলোৱে জানিবই চাগে বাট কেইটামানৰ যদি নাম লাগে মই কৈ দিছোঁ ফেমাছ পাৰ্চনৰ ভিতৰত আমাৰ কাৰেণ্টলি যিজন আমাৰ অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ হয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল তেখেতো ডিব্ৰুগড়ৰ পৰাই হয় সৰ্বানন্দ সোণোৱালো আপোনাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ ফালৰ পৰা হয় অসমৰ বহুত কেইজন CM ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা হৈছিলে আমাৰ ফৰ্মাৰ CM এজনো আছিল কেশৱ চন্দ্ৰ গগৈ বুলি সো কেশৱ চন্দ্ৰ গগৈও আপোনাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আছিলে আকৌ কেশৱ চন্দ্ৰ গগৈ হওক বা আপোনাৰ আৰু এজন আছিলে কি যোগেন্দ্ৰনাথ হাজৰিকাও আছিলে এজন যোগেন্দ্ৰনাথ হাজৰিকা তেখেতো ডিব্ৰুগড়ৰ ফালৰ পৰা হয় বহুত পপুলাৰ আপোনাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি মানুহ আছে যেনেকৈ আপোনাৰ ৰঞ্জন গগৈ ইজ ওৱান অফ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট ফিগাৰ আপুনি তেখেতক আকৌ চিনি পাব ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আছিলে ৰঞ্জন গগৈ কোন আছিলে ইয়াৰে আগৰ CJI আছিলে ভাৰতৰ চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া ৰঞ্জন গগৈ তেখেতেও আপোনাৰ আছিলে ডিব্ৰুগড়ৰ ফালৰ পৰাই এণ্ড আদাৰ দেন দিছ উলফা নেতা আপুনি পৰেশ বৰুৱাৰ নাম শুনিছে চাগে তো পৰেশ বৰুৱা বেছিকেলি আপোনাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ ফালৰ পৰাই হয় তো এনেকৈ বহুতবোৰ বস্তু জানিব পাৰে আপুনি ডিব্ৰুগড়ৰ ওপৰত আৰু আপুনি নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৰিবলৈ যাওক The famous bell metal industry of Sothebari is located in Sothebari famous bell metal industry capital যেটো বিজনেছটো হয় বেছি Sothebariখন কোনখন ডিস্ট্ৰিক্টত আছে এইটো কোৱেশ্চন সুধিছে আপোনাক তো everyone will be knowing the answer this is বৰপেটাত আছে আমাৰ প্ৰসিদ্ধ Sothebari and বৰপেটাত থকা আৰু কিছুমান বস্তু পপুলাৰ হয় বৰপেটা সত্ৰ আপুনি শুনিছে চাগে বৰপেটা সত্ৰ one of the Vaishnavite cultivator in the Assam বৰপেটা সত্ৰ অনুদান বহুত বেছি হয় আমাৰ বৈষ্ণৱিক কালচাৰৰ আন্ডাৰত তাৰ পিছত আপুনি হাউলি নাম শুনিছে চাগে ওৱান অফ দ্য কমাৰ্চিয়েল টাউন অফ বৰপেটা এখন কমাৰ্চিয়েল টাউন হয় আপোনাৰ বৰপেটা আন্ডাৰত তেনেকৈ কমাৰ্চিয়েল টাউন আপোনাৰ বহুত আছে সৰভোগ আছে কলগছিয়া আছে সৰভোগৰ নামো শুনিছে চাগে কলগছিয়াৰ নামো শুনিছে চাগে কলগছিয়া ঠিক আছে আপুনি সকলোতকৈ বিগেষ্ট টাউন অফ বৰপেটা ইজ বৰপেটা ৰোড আপোনাৰ বৰপেটাৰ সকলোতকৈ বেছি ডাঙৰ আপোনাৰখন টাউন হয় আৰু আপোনাৰ এটা কথা ক'বলৈ গ'লে লোকেল পিপলছে বেছিভাগ মেজৰিটি অফ দ্য পিপল উইল স্পিক বেংগলী অভাৰ দিয়াৰ ঠিক আছে ইট ইজ আ বেংগলী স্পিকিং মানে মেজৰিটি অফ দ্য পপুলেশ্যন উইল স্পিক বেংগলী ইন দিছ বৰপেটা টাউন য'ত আপোনাৰ কোৱা যায় যে 61% অফ দ্য পপুলেশ্যন স্পিক্স বেংগলী আৰু লগতে আপোনাৰ অসমীয়া পপুলেশ্যন তাত অলম'ষ্ট কম হয় 36% আপোনাৰ অসমীয়া পপুলেশ্যন হয় আৰু কিছুমান আপুনি বড়ো স্পিকিং পিপলো পাব কিছুমান আপুনি হিন্দী ভাষীও মানুহ পাব আদাৰ দেন দিছ আপুনি বৰপেটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডাৰীও শ্বেয়াৰ কৰে আপোনাৰ কাৰ লগত ভূটানৰ লগত তো হোপ এইবোৰ বস্তু জানি থোৱা ভাল হয় আৰু যদি বৰপেটাৰ এৰিয়া ক'বলৈ যাওঁ তেনেহ'লে 3245 কিলোমিটাৰ আপোনাৰ বৰপেটাৰ এৰিয়া হয় ঠিক আছে Next is which of the following districts was carved out of Nagaon on 2015 Nagaon পৰা ভাঙি পিনে কোনখন ডিস্ট্ৰিক্টক আপোনাৰ 2015ত বনোৱা গৈছিলে হেতু কোৱেশ্চন আপোনাক সোধা গৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 8ত তো Nagaon পৰা ভাঙি পিনে কোনখন বনোৱা গৈছিলে who can say the answer is a popular one Hojai answer is Hojai তো সন 2015 আগষ্টত
15 আগষ্টৰ 2015 আপোনাৰ 5খন ডিস্ট্ৰিক্ট আপোনাৰ নতুনকৈ আপোনাৰ বনোৱা গৈছিলে আমাৰ আগতে অসমৰ ডিস্ট্ৰিক্ট টোটেল নাম্বাৰ আছিল 27খন 2015 আগষ্টত আপোনাৰ আকৌ 5খন ডিস্ট্ৰিক্ট এড আপ হৈ গ'ল তেতিয়া আপোনাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট হ'ল 32খন আকৌ আপোনাৰ 27 জুন 2016ত এখন সৰ্বানন্দ সোণোৱালে দিলে মাজুলী ডিস্ট্ৰিক্ট সেইখনৰ মিলি পিনে আমাৰ অসমৰ টোটেল 33 ডিস্ট্ৰিক্টস বৰ্তমান আছে ঠিক আছে এখন আপোনাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল দাই দিছিলে আৰু এখন আপোনাৰ দিছিলে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই দিছিলে ঠিক আছে বাৰু আৰু যদি কবলৈ যাও কি গুটেইখন কথাই কৈছো মই বিশ্বনাথ চাৰিআলি যিখন আপোনাৰ ডিস্ট্ৰিক্টখন বনোৱা গৈছে সেই বিশ্বনাথ ডিস্ট্ৰিক্টখন আপোনাৰ বনোৱাইছিলে শোণিতপুৰ ডিস্ট্ৰিক্টখন ভাঙি পিনে ঠিক আছে শোণিতপুৰ ডিস্ট্ৰিক্টখন কাৰ্ভ কৰি পিনে আপোনাৰ বিশ্বনাথখন বনোৱা গৈছিলে চৰাইদেউখন আপোনাৰ শিৱসাগৰখন কাৰ্ভ কৰি পিনে বনোৱা গৈছিলে আপোনাৰ নগাঁওখনৰ কথা সুধিছিলে নগাঁওখন আপোনাৰ হৈ তাৰ নেক্সট আমাৰ সাউথ সালমৰা মানকাছৰা কথা কৈছে মানকাছৰা আপোনাৰ বনোৱাইছিলে আপোনাৰ থুবুৰীৰ পাৰ্ট এটা অংশ ভাঙি পিনে ঠিক তেনেদৰে আপোনাৰ ওয়েষ্ট কাৰ্বি আংলং কথা মই আগতেই কৈ দিলোঁ তেন দ্যাট ইজ কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা ভাঙি পিনে আপোনাৰ ওয়েষ্ট কাৰ্বি আংলং বনোৱা গৈছিলে এইকেইখন আপোনাৰ তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ দ্বাৰা বনোৱা আছিলে আৰু এইখন আপোনাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দ্বাৰা আছিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দ্বাৰা বনোৱা ডিস্ট্ৰিক্টখন আপোনাৰ এপ্ৰুভেল হৈছিলে 27th of June 2016 ঠিক আছে আৰু এই পাঁচখন আছিল আপোনাৰ 15 আগষ্ট 2015 তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া দেৱৰ দ্বাৰা Next question number 9 the oldest oil refinery in India Digboi refinery is located at Digboi refinery সকলে কথা শুনিছে সাকে Digboi refinery কোনখন ডিস্ট্ৰিক্টত লোকেটেড আছে হেতু কোৱেশ্চন আপোনাক সুধিছে ইয়াতে the correct answer is again তিনচুকীয়াত আছে আপোনাৰ Digboi refinery and লগতে আপোনাৰ তিনচুকীয়াৰ কথা ক'বলৈ গ'লে আপুনি চুটিয়া ডাইনেষ্টিৰ কথা শুনিছে যদি তেনেহলে চুটিয়া ডাইনেষ্টি আপোনাৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ ডিস্ট্ৰিক্টখনত বহুত উৎফলিত আছিল লগতে আপোনাৰ ডিগবৈ কথা অলৰেডি কোৱেশ্চন সুধিছে ডিগবৈ আপোনাৰ তিনচুকীয়া ভিতৰতে আছে এণ্ড লগতে আপোনাৰ ওয়াৰ্ল্ড ওয়াৰ 2 সিমেট্ৰিৰ কথাও আপুনি জানিব লাগে ওয়াৰ্ল্ড ওয়াৰ 2 সিমেট্ৰি আপোনাৰ আমাৰ অসমৰ পাৰ্টিকুলাৰলি তিনচুকীয়াতে আছে দেন আপুনি কিছুমান পপুলাৰ নাম শুনিছে চাগে মাৰ্ঘেৰিটাৰ নাম শুনিছে চাগে মাৰ্ঘেৰিটা ইজ ফেমাছ ফৰ ইটস টি গাৰ্ডেনছ এণ্ড কোল মাইন্স কয়লাৰ কাৰণে আৰু চাহৰ উৎপাদনৰ কাৰণে মাৰ্ঘেৰিটা বহুত বেছি ফেমাছ হয় আৰু লগতে আপোনাৰ মই অলপতে কৈছিলোৱে যে কি ডিব্ৰুগড় আৰু তিনচুকীয়াত আছে আপোনাৰ ডিব্ৰু-চৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক তো ডিব্ৰু-চৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক আপুনি তিনচুকীয়াটো ক'ব পাৰিব সো নেশ্যনেল পাৰ্ক এই কেইখিনি বস্তু আপুনি তিনচুকীয়া ফালৰ পৰা জানি থলে ভাল এণ্ড আদাৰ দেন দিছ আপুনি এখন আকৌ পপুলাৰ বস্তু ডেট ইজ থোলাহদিয়া ব্ৰিজখনৰ কথা আপুনি লোহিত নদীৰ ওপৰত শুনিছে চাগে থোলাহদিয়া ইজ দ্য লংগেষ্ট ৰিভাৰ ব্ৰিজ ইন ইণ্ডিয়া 9.15 কিলোমিটাৰ তেখেতৰ টোটেল লেন্থ হয় নদীটোৰ ওপৰত থকা ব্ৰিজখনৰ এণ্ড থোলাহদিয়া আকৌ আপোনাৰ আছে তিনচুকীয়া ডিস্ট্ৰিক্টত তো দিছ অল আৰ সাফিচিয়েণ্ট ডিটেইলছ ফ্ৰম দ্য তিনচুকীয়া ডিস্ট্ৰিক্ট লেট আছ গো ফৰ দি নেক্সট ডিস্ট্ৰিক্ট মুলাই কাথনি অৰ মুলাই ফৰেষ্ট ইজ সিটুৱেটেড এট মুলাই কাথনি যাক কোৱা যায় অসমীয়াত আৰু মুলাই ফৰেষ্ট কোৱা যায় আপোনাৰ ইংলিছত তো তেনেহলে এইখন ফৰেষ্ট কোড আছে বুলি আপোনাক সোধা গৈছে তো দিস ইজ এট যোৰহাটত আছে আপোনাৰ মুলাই কাথনি আপোনাৰ সেইখন ফৰেষ্টৰ কথা কোৱা যায় যিখন ফৰেষ্ট আপোনাৰ যাদৱ পায়েঙে বনাইছিলে যাদৱ পায়েং ইজ অলসো কল্ড দ্য ফৰেষ্ট মেন অফ ইণ্ডিয়া হয়নে তো ফৰেষ্ট মেন অফ ইণ্ডিয়া বুলি কোৱা যায় তেখেতক যাদৱ পায়েঙক তো তেখেতে নিজৰ হাতেৰে নিৰ্মিত এখন বহুত ডাঙৰ ফৰেষ্ট বনাইছিলে য'ত আপোনাৰ জীৱ জন্তু হাবি বন সকলোবোৰ পোৱা যায় তো সেই পাৰ্টিকুলাৰ ফৰেষ্টখনৰ নাম এতিয়া বৰ্তমান মুলাই কাথনি বা মুলাই ফৰেষ্ট হয় তেখেতক ফৰেষ্ট মেন অফ ইণ্ডিয়া বুলি কোৱা যায় এণ্ড যাদৱ পায়েঙে বনোৱা ফৰেষ্টখন আপোনাৰ পাৰ্টিকুলাৰলি যোৰহাটত আছে এইখন ফৰেষ্ট বহুত ডাঙৰ ফৰেষ্টে হয় বৰ্তমানৰ কাৰণে 550 হেক্টৰ এৰিয়াত আপোনাৰ এই ফৰেষ্টখন নিৰ্মিত হৈ আছে পাৰ্টিকুলাৰ যিটো জাগাত আছে সেই জাগাটোৰ নাম কোকিলামুখ বুলি কয় কোকিলামুখ প্লেছত আপোনাৰ বৰ্তমান সেই ফৰেষ্টখন সিটুৱেটেড হৈ পিনে আছে এণ্ড আদাৰ দেন দিছ যোৰহাটৰ কথা ক'বলৈ গ'লে আপুনি গিবন ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী কথা শুনিছে চাগে গিবন ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী ইজ অলসো লোকেটেড ইন যোৰহাট গিবন ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী ইজ অলসো পপুলাৰ ফৰ দ্য হলক গিবন আ টাইপ অফ মাংকি ঠিক আছে আৰু কিছুমান ফেমাছ পাৰ্চনেলিটিৰ কথা ক'বলৈ গ'লে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য বুলি যিজন মানুহ আছিলে বা যিজন ব্যক্তি আছিলে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য তো তেখেত আপোনাৰ আমাৰ অসমৰ ফালৰ পৰা প্ৰথমজন জ্ঞানপীঠ বঁটা এৱাৰ্ডি আছিলে তো জ্ঞানপীঠ বঁটা একচুৱেলি কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা সকলোতকৈ ডাঙৰ সৰ্বাধিক আপোনাৰ এইটো লিটাৰেৰী এৱাৰ্ড বুলি কোৱা যায় এণ্ড প্ৰথমজন অসমীয়া যিজনে এইটো এৱাৰ্ড উইন কৰিছিলে ডেট ইজ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য
ঠিক আছে বাকি আপুনি যোৰহাটৰ পপুলাৰ ফিগাৰ মই ক'লে অলৰেডি যাদৱ পায়েঙো থাকিব আপোনাৰ কৃষ্ণকান্ত হেণ্ডিক is one of the popular figure one of the former vice chancellor of Guwahati University Krishnakanta Hendik to tekhete apunar Jorhator prai belong korisile and one of the popular figure of the heartthrob of Assam that is Jubin Garg also belongs from Jorhat tahok etia ami next question to phale agbaru next question is Bageshwari temple one of the 51th Shaktipith in Assam is located at Bageshwari temple to apunar অসমৰ কোনখন ডিস্ট্ৰিক্টত লোকেটেড হৈ আছে বুলি কৈছে আচ্ছা মনত ৰাখিব বাগেশ্বৰী টেম্পল আপোনাৰ অলমোস্ট সকলোখন ডিস্ট্ৰিক্টতে আছে কিন্তু যেটো আপোনাৰ শক্তিপীঠ বুলি কয় বাগেশ্বৰী টেম্পল হেইটো আপোনাৰ কোনখন ডিস্ট্ৰিক্টত আছে এইটো কথাই উঠা গৈছে আপোনাৰ শক্তিপীঠ বাগেশ্বৰী টেম্পলটো কোনখন ডিস্ট্ৰিক্টত আছে আপোনাক হেইটো সুধিছে দ্যাট ইজ এনসাৰ বঙাইগাঁৱত আছে আপোনাৰ বাগেশ্বৰী টেম্পল ঠিক আছে বঙাইগাঁৱত আপোনাৰ যিখন পাৰ্টিকুলাৰলি কবলৈ গলে বঙাইগাঁও ৰিফাইনাৰী ইজ ভেৰি ফেমাস and বঙাইগাঁওখন আপোনাৰ সাৰাউন্ড হৈছে আপোনাৰ আখে পাখে আছে আপোনাৰ বৰপেটাখনেৰে আপোনাৰ বৰপেটাখন আছে আপোনাৰ কাখতে বঙাইগাঁও বৰপেটা পাব আপুনি কাখতে আপুনি কোকৰাঝাৰ পাব বাকি আপুনি ইন্টাৰনেশনাল বাউন্ডাৰী চাবলৈ গলে আপুনি ভুটান পাব বঙাইগাঁওৰ লগতে আপুনি এটাচ হৈ পিনে আছে আৰু বাকি আপুনি বাগেশ্বৰী মন্দিৰৰ কথা অকমান মই আপোনাক ষ্টৰীটো কৈ দিছো এসময়ত এটা আপোনাৰ প্ৰিষ্ট বা এজন আপোনাৰ বামুণ আছিল তেখেতে এটা ৰাতি আপোনাৰ সপোন দেখে যে বাগেশ্বৰীত মায়া আপোনাৰ সপোনটো দেখাইছিলে যে তেখেতৰ এখন তৰুৱাল এটা মাটিৰ ভিতৰত পুটা আছিল এণ্ড তেখেতক আপোনাৰ তৰুৱালখন উলাই দিব কাৰণে আপোনাক অনুৰোধ কৰিছিল আপোনাৰ বাগেশ্বৰী মায়ে তো তেতিয়া আপোনাৰ পুৰোহিতজনে ৰাতিপুৱা উঠি পিনে মাটিখিনি খান্দা আৰম্ভ কৰি পিনে তৰুৱালখন উলাই পিনে বাগেশ্বৰী টেম্পলৰ আগত মানে সমৰ্পিত কৰে তেতিয়াৰ পৰা একচুয়ালি মানে বাগেশ্বৰী কাৰণে খান্দা যিটো জায়গা আছিল সেই জায়গাটোত একচুয়ালি আপোনাৰ সেই টেম্পলটো বনোৱা যায় এনিটো শক্তিপীঠ বুলি হিচাপে স্বীকৃত হয় এতিয়া ঠিক আছে তো বুজি পাইছে সাকে সেই পার্টিকুলারলি সেই কাৰণে সেই টেম্পলটোৰ ভিতৰত আপুনি বাগেশ্বৰী কোনো টেম্পলৰ আইডল দেখা নাপায় বা কোনো মূৰ্তি দেখা নাপায় কিন্তু বাগেশ্বৰী টেম্পলৰ ভিতৰত আপুনি সেই তৰুৱালখন এতিয়াও দেখা পায় তো এইটো আছিল বাগেশ্বৰী টেম্পলৰ অকমান হিষ্টৰিকেল ফেক্টস আপুনি জানি থলে অকমান ভাল হ'ব বাকি আপুনি বঙাইগাঁও ৰিফাইনাৰী কথা মই কৈ আছিলো বঙাইগাঁও ৰিফাইনাৰী আপোনাৰ স্বীকৃতি প্ৰাপ্ত কৰিছিল আপোনাৰ ডিউৰিং দ্য টাইম অফ ইন্দিৰা গান্ধী এটো স্বীকৃতি প্ৰাপ্ত কৰিবলৈ কাৰণে 1969 ত এপ্ৰুভ কৰিছিল আৰু বঙাইগাঁও ৰিফাইনাৰী কনষ্ট্ৰাকচন ষ্টাৰ্ট হৈছিল 1972 ফালৰ পৰা আৰু টেকনিকৰ ফাৰ্স্ট ফেজ অফ কাম ষ্টাৰ্ট হৈছিল আপোনাৰ 1974 পৰা তো 69 ত আপোনাৰ এপ্ৰুভেল পাইছিল ইন্দিৰা গান্ধীৰ পৰা 1972 ত প্ৰথম কনষ্ট্ৰাকচনাল কাম আৰম্ভ হৈছিল 1974 ৰ পৰা ফুল ফ্লেজ কাম আৰম্ভ হৈছিল বঙাইগাঁও ৰিফাইনাৰীৰ ফালৰ পৰা তো গাইস নেক্সট আমাৰ ফালৰ পৰা আসলে এই লেফট সাইডত কিছুমান ফ্যাক্ট লিখা আছে আৰু ৰাইট সাইডত কিছুমান ডিস্ট্ৰিক্টৰ নাম লিখা আছে যদি মোস্ট পপুলেশন থাকা ডিস্ট্ৰিক্টৰ নাম হয় তেনেহলে এনসাৰ উইল বি নগাঁও সকলোতকৈ বেছি পপুলেটেড ডিস্ট্ৰিক্ট আপোনাৰ নগাঁও হয় কিন্তু ইফ ইন টার্মস দা কোয়েশ্চন কামস এট দা বিগেষ্ট ডিস্ট্ৰিক্ট ইন টার্মস অফ এৰিয়া তেনেহলে কাৰ্বি আংলং হ'ব এইটো মই কোয়েশ্চন নম্বৰ 2 টো আপোনাক বুজাই দিছিল তেতিয়াৰ টাইমতে আৰু যদি খুধে কি লিষ্ট পপুলেশন সবচে কম পপুলেশন থকা ডিস্ট্ৰিক্টখনৰ নাম তেনেহলে এনসাৰ উইল বি মাজুলী কিন্তু এৰিয়া হিচাপত যদি খুধে সকলোতকৈ কম কোনখন ডিস্ট্ৰিক্ট হয় তেনেহলে এনসাৰ ইজ সাউথ সালমাৰা মানকাছাৰ হ'ব পপুলেশন ডেন্সিটি সকলোতকৈ হাইয়েস্ট মানে কম ঠাইত বেছি ঘন পৰিস্থিতিৰ পপুলেশন থাকাটো আপোনাৰ পপুলেশন ডেন্সিটি বুলি কয় তো পপুলেশন ডেন্সিটি সকলোতকৈ বেছি কৰিছে কামৰূপ মেট্ৰোপলিটন জৰ ভিতৰত আপোনাৰ গুৱাহাটীখনো পৰে তাৰে পপুলেশন ডেন্সিটি চাবলৈ গলে 1313 পাৰ স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ প্ৰত্যেক স্কয়াৰ কিলোমিটাৰত আপুনি 1313 জন মানুহকে পাব কিন্তু যদি আপুনি পপুলেশন ডেন্সিটি অফ আসাম চাবলৈ যায় তেনেহলে 397 পাৰ স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ হয় আকৌ নেক্সট লিষ্ট পপুলেশন ডেন্সিটি খুদিবলৈ গলে ডিমা হাছামৰ কোয়েশ্চন নম্বৰ 2 খুদিছিল এইটো কোয়েশ্চনটো আৰু আপোনাৰ সবত সেকেন্ড লিষ্ট আছিল আপোনাৰ কাৰ্বি আংলং এন সকলোতকৈ লিষ্ট বুলি কওঁতে মই ডিমা হাছাও কৈছিল তাতেও তো এইটোৱে সেম বস্তু পপুলেশন ডেন্সিটি লোৱেষ্ট আপোনাৰ ডিমা হাছাও হয় প্ৰত্যেক স্কয়াৰ কিলোমিটাৰত আপুনি মাত্ৰ 46 জন হে মানুহ পাব নেক্সট आपके पास है हाईएस्ट पपुलेशन ग्रोथ रेट সকলোতকৈ বেছি পপুলেশনৰ গ্ৰোথ ৰেট কেনেকে বা কোনখন ডিস্ট্ৰিক্টত দেখা গৈছে দ্যাট ইজ থুবুৰী এই গ্ৰোথ ৰেটটো আপোনাৰ 10 বছৰ মূৰে কৰে যেতিয়া সেন্সাসটো আহা যায় এইটো গ্ৰোথ ৰেট আপোনাৰ 2001 চনৰ পৰা 2011 চনৰ যেতিয়া সেন্সাস ওলাইছিল তেতিয়াৰ গ্ৰোথ ৰেট হয়তো আপোনাৰ তো থুবুৰী হেজ দা হাইয়েস্ট পপুলেशन গ্रोथ रेट नेक्स्ट आपके पास है मोस्ट लिटरेट स्टेट तो সকলোতকৈ বেছি লিটাৰেসি থাকা আপোনাৰ পাৰ্টিকুলাৰলি ডিস্ট্ৰিক্টখনৰ নাম কোনখন হয় তেনেহলে কামৰূপ মেট্ৰো বুলি ক'ব লাগিব এখন ডিস্ট্ৰিক্টৰ নাম যত আপোনাৰ লিটাৰেসি ৰেট হয় 88.7% এণ্ড ইফ ইন কেস দা হোল আসামৰ যে লিটাৰেসি ৰেট হয় তেনেহলে 72.19 লিটাৰেসি ৰেট হয় এইটো কোয়েশ্চন 2015 টো আহিছিল এপিএসসি ৰ টাইমত নেক্সট
লিষ্ট লিটাৰেট ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম সুধিলে তেনেহ'লে এনচাৰ ইজ ধুবুৰী হ'ব 58.3 ধুবুৰীত আপোনাৰ লিষ্ট লিটাৰেট ডিষ্ট্ৰিক্টটো হয় এণ্ড পপুলেশ্যন গ্ৰোথত হাইয়েষ্টটো ধুবুৰীয়ে পৰে তো 58.3 ইজ দ্য লিটাৰেচি ৰেট ইন ধুবুৰী আকৌ এটা মই কথা কৈছোঁ 5ৰ ঘৰত থকা একমাত্ৰ লিটাৰেচি ৰেটত আপোনাৰ ধুবুৰীয়ে পৰে আদাৰ দেন দিছ সকলোবোৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট নহ'লে 60 to 70 ৰেঞ্জত আছে বা 70 to 80 ৰেঞ্জতে পৰে আপোনাৰ হাইয়েষ্ট ছেক্স ৰেচিঅ' মানে প্ৰত্যেকটো হাজাৰটা ল'ৰাৰ ভিতৰত কিমানটা ছোৱালী দেখা যায় সকলোতকৈ ভাল ছেক্স ৰেচিঅ' থকা আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টখন এণ্ড আদাৰ দেন দিছ আমাৰ যদি অসমৰ ছেক্স ৰেচিঅ' চাবলৈ যায় তেনেহ'লে 958 হয় কিন্তু বাক্সাৰ অকলে চাবলৈ গ'লে 974 হয় বাকীখিনি অসমৰ ফেক্টছ মই কৈ থৈ দিছোঁ পপুলেশ্যন 3.12 crore ছেক্স ৰেচিঅ' 958 এৰিয়া 78438 স্কোয়াৰ কিলোমিটাৰ লিটাৰেচি ৰেট মই অলৰেডি ক'লোঁ পপুলেশ্যন ডেঞ্চিটি অসমৰ চাবলৈ গ'লে 397টা পপুলেশ্যন বা মানুহ প্ৰত্যেকটো বৰ্গ কিলোমিটাৰত सो दिस वर ऑल फ्रॉम द ज्योग्राफी ऑफ असम की पहले क्लास से होप आपको अच्छे लगे होंगे तो डू विजिट द क्लास इन द नेक्स्ट सेशन बाय बाय